नमस्कार बंधुरा आमार चैनेलेर आरो एकटी नतून रेसिपिते आपनादेर सबाइके स्वागत। शेयर करब बांग्लादेशेर भाइराल एकटा डिमेर रेसिपि। रेसिपिटा पार्सोनाली आमार भीषण पछंद हयेछे आर खेतेओ असम्भव सुंदर। तो तोमरा अनेकेई रेसिपिटा आगे बानिये थाकबे, तबुओ आमी आरो एकबार तोमादेर संगे आमार स्टाइले रेसिपिटा शेयर करछि। देखो रेसिपिटा बानानोर जोन्नो एखाने डिम निये नियेछि आर कयेकटा मशला परपर बोलते थाकबो। तो पुरो रेसिपिटाई शुरू थेके शेष अब्दि देखते थाको और रेसिपि भालो लागले लाइक कमेंट शेयर और आरो नतून नतून रेसिपि पेते नतून बंधुरा झटपट चैनलटाके सबस्क्राइब करे दिओ। देखो प्रथमे आमी बीट लवण शुकनो लंका और हाफ चामच मतन जल जिरा एकसंगे मेखे निलाम। शुकनो लंकाटा आमी पुड़िए नियेछिलाम। एबार ओई मिश्रणटार साथे एके एके कुचिए नेওয়া पेঁয়াজ धनेपाता काँचा लंका सबकिछु दिए मिशिए तारपर ओपर थेके दिए देब पातिलेबू। पातिलेबू जे खूब एकटा बेशी लागबे ता किन्तु नय, तबे दितेई हबे। दिलेई पातिलेबुर फ्लेवर और स्वाद दुटो मिलेमिशे खाबारटार स्वाद अनेक बेशी बाड़िये तोले। दिलाम प्रयोजन मतन लंकार गुঁড়ো, जे जेमन लंका पछंद करो। जेहेतु शुकनो लंका पुड़िए दिएछि आबार काँचा लंका आछे ताई लंकार गुঁড়োটা अवश्यई जे जा स्वाद बुझे देबे। एक चामच परिमाणे कासुंदी और प्राय 1 থেকে 1.5 চামচ परिमाण तेঁতুलेर पाल्प आगे थेके आमी बेर करे रेखेछिलाम दिए सबकिछु एकसाथे मिशिए पेঁয়াজটাকে भालो करे मेखे निয়েছি। देखतेई पाচ্ছো पेঁয়াজটার ওই মানে মুচমুচে ভাবটা নেই, একদম পেঁয়াজটা নরম হয়ে গেছে মেখে নেওয়ার পর। এবার সেদ্ধ ডিমগুলো নিয়ে সেদ্ধ ডিমগুলোকে কুসুম বরাবর মানে পুরোটা কাটবো না, হাফটা মতন কাটবো। দিয়ে এভাবে হাত দিয়ে একটু মানে চেপে ধরলেই ডিমটা ফাঁকা হয়ে যায়। তারপর এই পুরো পেঁয়াজের মিশ্রণটাই ডিমের মধ্যে ভরে নেব। একদমই বেশি কাটা যাবে না, সেক্ষেত্রে কী হবে ডিমটা দুভাগ হয়ে যাবে। তো ডিমটা দুভাগ হলে যে স্বাদের কোনো পরিবর্তন হবে তেমন কোনো ব্যাপার নেই, দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে এভাবে গোটা ডিম থাকলে। দেখো একটা বানিয়ে ফেলেছি আর একইভাবে আরও বাদবাকিগুলো বানিয়ে ফেলবো। এভাবে দেখো কুসুমটা যেই দিকটায় থাকে সেই দিক বরাবর হাফটা মতন কেটে ডিমটাকে চওড়া করে এইভাবে একটু ধরলেই ডিমটা মাঝখানটায় ফাঁকা হয়ে যাবে, কিন্তু ডিমটা ফাটবেও না। একটু বেশি পরিমাণে করে মানে মিশ্রণটা দিয়ে নিতে হবে। দেখো এভাবে একে একে সবকটা আমি বানিয়ে ফেলছি। বিশেষ করে যে সমস্ত বাচ্চারা ডিম সেদ্ধ খেতে একদমই পছন্দ করে না তাদেরকে এভাবে বানিয়ে দিলে দেখতে পাবে একটার জায়গায় দুটো অনায়াসে খেয়ে ফেলছে। এমনি বাচ্চা বড় সকলেরই মানে ভীষণ পছন্দ হবে এই খাবারটা। যে কোনো দিন বিকেলের সময় বানিয়ে নিতে পারো, তবে বানালে সংখ্যাটা কিন্তু একটু বেশি করেই বানাতে হবে, কেন কি সকলের ভীষণ পছন্দ হবে। তো তোমাদের রেসিপিটা কেমন লাগলো জানিও, আর রেসিপি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিতে একদমই ভুলে যেও না। আর আরও নতুন নতুন রেসিপি পেতে নতুন বন্ধুরা ঝটপট চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।